from our house, Poblacion. Then we went to Lico. Then we rode a barge going to Tangil. Then from Tangil to Karkar, we rode a minibus. And now we are riding a tricycle on our way to Lindugon, Simala. So this is not our first time to go to Simala, but this is the first time that I'm gonna vlog it. That's right. So join us in today's adventure. Let's go. So hi guys, we have just arrived and time check, it's 10:55 in the morning and mag-early lunch usap mi. Mapil na daw siya sa vlog ni It's Me Lunch. So guys, early lunch sa ang everybody featuring among balon nga adobo. And we ordered lechon. Lechon. Ano gibutan And rice. Ako anong usa mother? Okay. So mga on sa me guys, let's eat. Tubig siya. So guys, we're finally inside. First time ni Roldan diri. Sa sandali sa ating lahat ng mga intention. Dahil anong panahon nung 2004 na sinabi Kanang tao eh. O our blessed Mama Mary of Linduku, hatagan yung pagdating namin dito. Kaya po, nakakakararaan lang po yung magsa-celebrate natin. Itang aral makakuha sa pasisto ang pusan o sa magkakupang maasa ito. Mama Mary of Linduku, Kita tanan. Mama Mary, pray for us and pray for Mini colored candles. Yan. Glory.
So may isa punta dito sa bahan ng Kalibo. May mga papa. Nindog sila ra guys. Nindog sila. Mga takulan naman. Namungko. Tindong na lang ko. Wag. Mungko na lang, Mike. Sila ka oh, madam. Chicken panglibre og usa ka ano madam. One piece chicken, madam. Please, madam. Usa ka one piece chicken. Anak teh, ilunch. Ilan si ano? Ana. Caught on camera ha, nakadungog mo ato tanan guys. Mga libre siya one piece chicken sa Jollibee. Ning ana siya. Thank you, Ate Lonchi. You're the best, ate. Bye. I will write. Ako si mama guys. Murag lahi lagi ningil. Murag bili na ko lahi ang intensyon. Murag sanga sa bumbil. Sanliin o kuhai. Hinoa. Had been selected to be the deputy chief of chaplains. When we flew back to the States for a meeting, the Senate confirmed me, and I was soon promoted to brigadier.
Pag tulo-tulo na lang mo, that big man. Ooh. Oh, So, kana imo ha? kana din. Sulti ka dito kung saan si Shuan ba or ganang kaghalang, ganang pagdili. Dili. Okay. Sige, go, Glot. Kita ko kauban ako si Ken. Share ko ta. Oh. Kay big man daw na kaayo. Abihan ko na kung naghanag na ni red onion. White onion na yun. Lobster sticks. Oh, share ito sa Osaka bowl. Good for 3, no? Oh, good for 3. Nice again, North Cheese Kaya. Ano nga sa Malacchoy. So, pwede ka dito, no? Tulo ka. Before 4 mo. Asa guys, magpapanin. Dito asalain sa Oh, lahi po itong ilang. Oh, lahi po ka bowl. Uy, madahan, di na yung kailot ni Kuya. Among before 4. Wala man sa tao. Sure na good for. Ito naman putahe ito. Ha? Wala naman putahe. Good for 4 na ni. Lobster steak wala. Fish cake. Manok. Fish cake. Ano makataon sila? Kari o, kay Pisco, isda. Itlog. Yung fish cake. Ha? Nami, silaw ko na ko. Manila. Kumana mo. Hindi gikaon sa. Kaon di sa ay. Uy, itang buwan na ma. Hotdog. Oh, ako mo ni edit vlog mo ni. Oh. Hotdog, itlog, chorizo, sa una ba yun? Daghan mas tuwa. Pero kasi ingin ko, daghan gusto mo sa una. Huwag ka ng corn. Ano sa ito? Corn. Kalibama ka. Ato ka sa plan. Ako ko siyang gina. Sa din ito, ano ba siya? Tapos kwarto ng mga. Kami na ko sa buong kwarto. Good morning guys, it's me again. So today is Sunday, March, what's the date? March 8, 2026, and we are currently checked in here at GV Towers, Cebu City. So I wasn't able to vlog everything last night, but after Simala, we went directly to Cebu City, checked in here at GV Towers, had dinner with our titas, cousins ni Mama Fritzy. We had our dinner at, what's that name in it? Young Hero or Young Hero. I don't know. So we had a hot pot feast last night, guys. And right now, I'm prepping up for a Holy Mass. So we'll be attending the Holy Mass at Basilica Minora del Santo Niño. So time check, it's already 6:40. I need to hurry up. So nag-makeup ako gamay. Then, I'll see you guys later.
Ako ang inyong sakripisyo, dawaton ka sa Diyos na mahal, makagagahon sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Okay, okay sa yung sunod. Okay. 1 2 3. 1 2 3. Okay, next. Pila ka day? 8. 8. Senior salute ninyo in his tama aron alin dapat para Pilipinas sa bawat sa Glot. Nila means later yung Mga senior, oh. tayo ka ma. Kus gama, kusog buya na ma. Ay bawaan pa ka doon na lang na 130 atong. Kuha og inaana ra day mo kahinay. Asas Kuya Roldan? Feeling ma. Sige, para yun. Na-off ni mo. Oh. Sige, go. O gani. Sorry. We are going to Food? Nakaka. And nice senior citizen here. Ay dili kami. Nice senior citizen nga gikapoy na. Skechers, hina siya. Noy on cloud. Oh, shams. Ay di ay. O, dyan ka lang. Oh, wow. Yes, Jomel. 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 Wala na ragap na. Ito. Di man na mapangdula o. Di man na mapangdula o. Pikol. Di na madulag pikol bull. Dili na mapandulag pikol bull. Ano pang pikol bull ato, ha?
Ah, pagkabutalua. Kaso try kay Amo ko ibang Naidaghan. pag ma-shot ni guys eh pagpalitan kong dan kay Mario sa pa. Ari magali oh. Dili day guys. Tingin niya. Ah! Oh, thank you. Thank you so much, Lily. Thank you sa sapatos. Oo, onya. Mga next year. Tell me you are addicts of pickleball. I'm not addict. Padulong na. Baka siya. Center ko na. Ay, Skechers. Ang yan ang lapalapa. Kaya ako lang sa Goodyear tires. Ah. Tsaka talaga. Ay, kabati agyan na siya. Pero wala ka Goodyear performance outsole. Sige, kaya. Sabi, pilam ni. Ngayon siya, ma'am. Kini siya, amo na baliga ni mo 14K. Libre doon kabula na. Display man daw ng bula, sir. Unsa di ka tinuod sa saan? Ligaan ni ko. Ako, ikaw rin na liga des. Oh, okay, dali man na ita. Display na di ko bula. Libre na pa. Ay, libre pa ni takot niya. Dili pwede maano ma. Dili, masakpan. Masakpan. Balo pa mo customer. Dili pa ka ano, dili pa ka kasi. Kasil kay automatic. Masa tayo mong ipakita? Masa yung ipakita? Ay guys, wala kwarta di ta mangita. Mag-ana na lang tas mga sapatos. Ah, di ay? Ah, sige. Kaya atong sponsor di on family. Kisa get the sponsor na to, si It's me, Lonchi! Pero ari oh! Nangutan na ka? Ang sari na ah. Hello! Cross-trackers. Wala. Panawagan. Mayo pod unta og palitan pugog apil. Bisag filar gud ka sapatos pang pickleball. Kana nasa luyo unta. Bisag anta or kuan lang kana. Agard na kayo. Ano ko palitan sapatos ni. Mapalibre po kita og sapatos. Success! Let's go. Success. Kita guys. So hi guys, it's me again. We are currently here at Pangil Port and it's already 4:11 in the afternoon. So wala na ako naka-vlog ganihan no. Pagbalik na mo sa hotel kay we're running out of time. Actually kipa-extend mi sa hotel no. Supposed to be 12 on check-out. We arrived past 12. Then we had our things fixed. We went to the Southwest Terminal and finally na namin din sa Taguil. We already had our lunch at 3 p.m. Nag-lunch by 3 p.m. Then naanapod ang barge. So we're just waiting para mag-boarding na. Then see you in Gihungan in a while. Bye. Panahon. Up. Hi guys! Time check! It's 6:54 in the evening and we are finally home. Yes, home sweet home finally guys. So grabe gid no ang balod ganiha 2 hours kin ming lutaw-lutaw. So thank you Lord, we arrived home safe. Thank you Mama Mary of Simala. Thank you Senior Santo Niño. So I'm gonna end my vlog here.
So, thank you very much guys for watching and joining me in my 2-day Cebu adventure. Don't forget to hit like, share, and subscribe. Bye-bye!